ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟିକି ଯାଉ ତୁ ଝଡ଼ି ରୂପ ତୋ ଯେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି ବାସନାରେ ଚଉଦିଗ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟିକି ଯାଉ ତୁ ଝଡ଼ି। କିଏ କହେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, କିଏ ପୁଣି ଶେଫାଳି, ପୁଣି କିଏ କହେ ପାରିଜାତ। ତୋର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଗୁଣ ଆଉ ବାସ୍ନାରେ ସଭିଏ ହୁଅନ୍ତି ମୋହିତ। ଧୋବ ଫରଫର ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ, ସତେକି ନାଇଚୁ ସୂରୁଜ ପହିଲେ କିରଣ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତିର ଆୟୁଷ, ରାତି ପାହିଲେ ଭୂଇଁରେ ଲୁଟୁ, କାହିଁ ଏତେ କମ ତୋ ବୟସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସହିତ ହେଇଗଲା ମୋର ସାକ୍ଷାତ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳିରେ ଆଜି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗଇଁଠା ପିଠା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଯେତିକି ବାସ୍ନା ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇକି କିଛି ଫୁଲ ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ପାତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖିବେ ଦିନସାରା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପଜିଟିଭ ଭାଇବା ଦେବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲକୁ ତାଜା ଦିନସାରା ରଖିପାରିବେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇକି। ଏବେ ଆମେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗଇଁଠା ପିଠା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ତା ସହିତ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଆମେ ଯେଉଁ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କେବଳ ଯେଉଁ କମଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ସେଇ ନାଡ଼ଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗଇଁଠା ପିଠା, ତାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣମାନେ କେଶର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଏଇ ଡେମ୍ଫ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଇଁଠା ପିଠା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗିନେ ନେଇଯିବା ପାଣି। ପାଣିରେ ଏଇ ଡେମ୍ଫ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ଡେମ୍ଫକୁ ପକେଇକି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ନଚେତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତି ତାଜା ଡେମ୍ଫରେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, ପୁରା କେଶରର ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏମିତିରେ କେଶର ତ ଭାରି ଦାମୀ, ଆପଣମାନେ କେଶର ବଦଳରେ ଏମିତି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମାପିଦେବା କେତେ ରସ ଆମର ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଡେମ୍ଫରେ ଯେଉଁ ରସଟି, ସେଇ ରସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗିନେ ରସ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ରସ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ। ଏଠି ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଗିନା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ପାଣି, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଲୁଣ। ମିଠା ଜିନିଷରେ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ରହିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୁହେ। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ଚିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା ଦେଶୀ ଘିଅ। ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେବା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ସୁଜି। ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇଛି ପାଣି ତାର ଅଧା ନେଉଛି ସୁଜି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗିନେ ନେଇଛି ପାଣି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଗିନା ଏଠି ନେବା ଆମେ ସୁଜି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୁରା ପତଳା ଦାନା ସୁଜି ନେବାକୁ। ଯଦି ପତଳା ଦାନା ସୁଜି ନଥାଏ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଟା ଦାନା ସୁଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ପୁରା ପତଳା ଦାନା ସୁଜିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପତଳା ଦାନା ସୁଜିକୁ ଆମେ ଅଧା ଗିନା ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ଜନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯନ୍ତଣୀ କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାମ୍ଫରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଆମର ଡୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଶର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଏତେ ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗ ଆସିବନି। ଏମିତି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ଡେମ୍ଫରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ
आसी जेहेतु आमे गंगशिउली फूल प्रस्तुत करवा गईठा पिठा आमे गोटे सुंदर डिजाइन दबा पूरा गंगशिउली फूल देखा जेमिति सेमिति बनेबा। एठी देखंतु आमे जो डो प्रस्तुत करिचे सेथिरु छोट छोट गुळा नै कि भल भाबरे गोल करिके टिके चेप्टा करदेबा जेमिति देखुचंती टूथपिक साहाय्य आपण माने सेमिति प्रथमे हल्का हल्का चिन्ह दे देबे तापरे पाखुडा तयारी करिबे। एमिति चारिपटु आपण माने क्रॉस चिन्ह दे सारिबा परे दुईटी गारो को नै कि गोटे एमिति पिंच करिवे केते सुंदर भाबरे देखंतु गंगशिउली रो पाखुडा सब तयारी हे जिवो। तार ठीक मझिरे टूथपिक साहाय्य टिके गोटे छोट होल बा छोट छिद्रटीए करदेबे तापरे आंगुठी साहाय्य टिके प्रेस करदेबे। देखंतु केते सुंदर भाबरे प्रस्तुत हो जाइछि गंगशिउलीर पाखुडा बा गंगशिउली फूल। एमिति आपण माने डिजाइन प्रस्तुत करि परिबे। देखिबाकू तो खूब सुंदर ता सहित स्वाद भी बहुत बहुत बढ़िया रहिबो। एबे आमे नबा गोटे कड़े रे गोटे गिना क्षीर दे सारिबा पर आमे जो 2 बड़ चामच गंगशिउली फूलर रस काढ़ी रखिथिले एठी दे देबा। स्वाद अनुसार दबा टिके लूण। आमे जो रसटा प्रस्तुत करिबा क्षीर रे सेथिरे हल्का लूण मध्य पकेबे ता सहित आपण माने चीनी पकेबे जेतिकी मीठा आपनकु दरकार। जेहेतु मु अल्प परिमाणर प्रस्तुत करूची सेथि पई मु 2 बड़ चामच चीनी पकेइची ताकू एबे भल भाबरे फुटै देबा। फुटिके टिके क्षीर अधा हे गले बाउ टिके बहलिया हो गला परे आमे किछि गुजराती को छेचिकी गोटा एमिति पके देबा बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। देखंतु एठी क्षीर टिके बहलिया हो गलानी बा टिके अधा हो गलानी क्षीर तापरे आमे जो प्रस्तुत करिकि रखिथिले गईठा पिठा ए गंगशिउलीर गईठा पिठा को दे देबा। आ ए गंगशिउलीर गईठा पिठा जेतेबेले आपण माने क्षीर रे फुटेबे सेतेबेले मीडियम फ्लेम करिकि मात्र 5 मिनिट पर्यंत एमिति खोला रे फुटेबे जहा फल रे कि बढ़िया भाबरे क्षीर सर बा क्षीर रस सहित बढ़िया भाबरे सिझी जिवो। बेसी समय बिल्कुल लागिबोनी आ आको केबे भी घोड़ेइबेनी। घोड़ेले जो आमे प्रस्तुत करी जे छोट छोट गईठा पिठा पूरा खोली जिवो आ पूरा मिसी जिवो। तेणु मात्र 5 मिनिट समय भितर बढ़िया भाबरे फुटी गला परे देखंतु एठी केते सुंदर भाबरे प्रस्तुत हो जाइछि हमरो गंगशिउली गईठा पिठा। देखिबाकू देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि आ धीरे धीरे मध्य रसटा टिके बहलिया हो जिवो आ ठंडा हला परे आहुरी भी बहलिया हो जिवो। आको बेसी भी आ गाढ़ा करबानी एमिति 5 मिनिट बढ़िया भाबरे फुटै दबा फल रे सुजी जेहेतु आगरु जंती हेकि अछि तापरे 5 मिनिट क्षीर सहित फुटी गला परे बढ़िया भाबरे सुजीर जो छोट छोट गईठा पिठा बढ़िया भाबरे सिझी जिवो। एठी देखंतु केते बढ़िया हेकि बहलिया हैछि आउ आकु आमे चुली रु काढ़िकी ठंडा कर देबा। एठी देखंतु पूरा पूरी ठंडा हला परे केते बहलिया हैछि तार रसटा पूरा पूरी रसमलाई परि देखा जाउछि। स्वाद पूरा पूरी जबरदस्त आ बास्ना सतरे मन को पूरा विमोहित करदेव। आपण माने थरे एमिति बनातु जानी परिबे देह पई बहुत भल आ एथिरे जेहेतु औषधीय गुण भरी भरी की रहिछि आपण माने निश्चय एमिति थरे प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंकु खुआंतु। एबे जेहेतु आगो को आसुछि राखी आपण माने राखी पूर्णिमा उपलक्षे मध्ये एमिति प्रस्तुत करि परिबे। देखिबाकू केते सुंदर देखा जाउछि। देखंतु माटी पात्र रे परसी देबे आउ भाई हाथ रे राखी बांधिबे देखिबे सबो भाई माने पूरा खुशी हे जिवे। एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु भाई मानको राखी पूर्णिमा रे खुआंतु। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। जदि भल लागि थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप कर देबे। आउ जदि नुआ देखुथांती तेबे बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहा फल रे कि प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। एठी देखंतु गईठा पिठा केते नरम हेछि भितर एमिति नरम नरम रसभरा नुआ शैली रे नुआ प्रकारर गईठा पिठा निश्चय प्रस्तुत करंतु। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हेबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे संपूर्ण नुआ व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।